9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोहा में इस वक्त सुबह के 9 बजे हैं। बाब उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल कमी आ रही है, लेकिन वजारत सेहत ने जोर देकर कहा है कि एहतियाती तदाबीर की पाबंदी जारी रखी जाए, जबकि आलमी सतह पर वबा का फैलाव जारी है। दोहा में अमरीका और तालिबान के दरमियान होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद करते हुए अफगान हुकूमत ने तालिबान कैदियों समेत तकरीबन 5,000 कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है। आलमी खबरों में लीबिया में इलाकाई जंग से खबरदार किया गया है, जबकि अमरीका में सदारती इलेक्शन तयशुदा तारीखों में कराने की यकीन दहानी कराई गई है। और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबरों का आगाज करते हैं मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल से। कोविड-19 की वजह से लगाई गई पाबंदियों को उठाने के तीसरे मरहले के 7 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और इस वबा के खिलाफ कतर की पॉलिसी कामयाब होती नजर आ रही है और मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में लगातार कमी हो रही है और ये तादाद गुज़िश्ता कई माह में पहली बार 200 से कम रिकॉर्ड की गई है। कल 2 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस के सिर्फ 196 मामले दर्ज किए गए, जबकि मजीद 201 अफराद की सेहतियाबी के बाद रिकवर होने वालों की कुल तादाद 1,07,779 हो गई है। वजारत सेहत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 अफराद की वफात हो गई है। इन आदाद शुमार को देखते हुए और दीगर तमाम इशारियों को जहन में रखते हुए कहा जा सकता है कि कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए कतर की कोशिशें और स्ट्रेटेजी कामयाब रही और यही वजह है कि रिकवर होने वालों के रेशियो के एतबार से कतर खलीजी मुल्कों में सबसे आगे है। कतर की इस कामयाबी की बड़ी वजह वक्त से पहले टेस्टिंग और मरीजों से मिलने जुलने वाले तमाम अफराद की स्क्रीनिंग और मेडिकल फैसिलिटीज में वक्त रहते तोसी करना है। मुल्क में पाबंदियां उठाने का तीसरा मरहला जारी है और मर्ज में कमी के साथ साथ वजारत सेहत ने जोर देकर अपील की है कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि बीमारी पलटकर दोबारा न आए, जरूरी है कि तमाम एहतियाती तदाबीर की पाबंदी की जाए। खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग और महफूज फासले पर अमल दरामद किया जाए, क्योंकि ईद के अय्याम में आना जाना हो रहा है। कतर में रहने वाले तमाम अफराद के दरमियान समाजी रिश्तों को मजबूत करने के लिए कतर चैरिटी ने वजारत दाखिला, वजारत खारजा और वजारत बराए इंतजामी तरक्की, लेबर और समाजी उमूर और ऑफिशियल मीडिया पार्टनर कतर मीडिया कॉरपोरेशन के ताउन से ईदुना वाहिद या हमारी ईद एक है नामी पहल का ऐलान किया, जिसके तहत हजारों अफराद के दरमियान फूड कूपन तकसीम किए गए। कतर में रहने वाली कम्युनिटीज और गैर मुल्की सिफारत खानों ने इस पहल और कोरोना से मुतासिर होने वालों की परेशानियों को कम करने के लिए उठाए गए दीगर सरकारी और गैर सरकारी इक़दामात की तारीफ की। दरियासना ईद के मौके पर दुखी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए कतर के हिलाल अहमर इदारे ने यमन के हिलाल अहमर की शराकत से यमन के शहर ताइज में 2,400 खानदानों में बच्चों के लिए नए कपड़े तकसीम किए। आलमी सतह पर कोविड-19 का फैलाव जारी है और मुतासिरीन की तादाद 1,80,00,000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि 7 लाख से ज्यादा अफराद दुनिया छोड़ चुके हैं। दुनिया में कोरोना के आधे से ज्यादा मरीज अमरीका, जनूबी अमरीका और कैरेबियन में हैं, जबकि अमरीका में व्हाइट हाउस के माहिरीन का कहना है कि अमरीका में इस वबा के फैलाव का नया मरहला शुरू हो गया है और शहरों और मज़ाफ़ाती इलाकों में ये बीमारी गैर मामूली अंदाज में फैल रही है। उधर फिलिपाइन में इस वबा को कंट्रोल करने के लिए सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। हुकूमत ने ऐलान किया है कि दारुल हुकूमत मानीला और आसपास के इलाकों में कल मंगल से 2 हफ्तों के लिए दोबारा सख्तरीन लॉकडाउन शुरू किया जा रहा है। दरियासना रूस ने ऐलान किया है कि वो आइंदा माह अक्टूबर से लोगों को इज्तिमाई तौर पर वैक्सीन देने की कैंपेन शुरू कर रहा है।
جبکہ امریکہ نے بھی اس سال کے اختتام سے پہلے ویکسین سامنے آنے کی امید ظاہر کی ہے۔ WHO عالمی ادارہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ کووڈ-19 کا کرائسس ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا اور اس کے اثرات کئی دہائیوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ حجاج کرام عید کے تیسرے دن اور ایام تشریق کے آخری دن آج مناسک حج کی ادائیگی میں مصروف ہیں اور منا میں جمرات کو کنکریاں ماری جا رہی ہیں، جس کے بعد حجاج طواف الوداع کریں گے اور پھر اس سال کا حج مکمل ہو جائے گا۔ کورونا وائرس کی وجہ سے اس سال حج کے انتظامات بھی مختلف تھے اور صرف سعودی عرب کے اندر رہنے والوں کو ہی محدود تعداد میں حج کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ میں ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے افغان حکومت نے 4,917 قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے، جن میں 317 طالبان بھی شامل ہیں۔ افغان سیکیورٹی کونسل نے کہا ہے کہ قیدیوں کو رہا کرنے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور مجموعی طور پر رہائی پانے والوں کی تعداد 5,100 ہو جائے گی۔ دریں اثنا افغان حکومت نے طالبان کو ابھارا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں کی گئی فائر بندی کی مدت کو بڑھا دیا جائے تاکہ یہ عید کے بعد بھی جاری رہے۔ افغانستان سے ہی آمدہ خبروں کے مطابق مشرقی شہر جلال آباد میں مرکزی جیل پر کیے گئے ایک حملے میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور درجنوں دوسرے زخمی ہو گئے۔ حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز اور حملہ آوروں کے درمیان شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں اور اس دوران درجنوں قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ طالبان نے اعلان کیا ہے کہ اس کا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ داعش نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ لیبیا میں مرکزی وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے 5 روسی جہازوں کو نوٹس کیا ہے جو اسلحہ بارود اور کرائے کے قاتلوں کو لے کر حفتر کی فوجوں کی مدد کے لیے سرت شہر اور الجفرا پہنچ گئے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر لیبیا میں علاقائی جنگ چھڑنے کے خطرے سے خبردار کیا جا رہا ہے اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں صورتحال ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ الجزائر کے صدر جناب عبد المجید تبون نے ملک میں بینکوں میں کیش کی کمی، جنگلوں میں خطرناک آگ اور بجلی اور پانی کی سپلائی رکنے کے واقعات کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ الجزائر کی حکومت کا کہنا ہے کہ ملک کے امن و استحکام کو سبوتاژ کرنے کے لیے منظم انداز میں یہ تخریب کاری کی گئی ہے۔ اور وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں صدارتی انتخابات طے شدہ پروگرام کے مطابق 3 نومبر کو ہی کرائے جائیں گے۔ امریکہ ہی سے آمدہ ایک دیگر خبر کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کی کمپنی بائیڈینس کو موبائل ایپلیکیشن ٹک ٹاک کو مائکروسافٹ کو بیچنے کے لیے 45 دنوں کی مہلت کی منظوری دے دی ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ قطر میں کورونا وائرس کے کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور پہلی بار 200 سے کم کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ البتہ وزارت صحت نے زور دے کر کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کی پابندی جاری رکھی جائے، جبکہ عالمی سطح پر وبا کا پھیلاؤ جاری ہے۔ دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے افغان حکومت نے طالبان قیدیوں سمیت تقریباً 5,000 قیدیوں کو رہا کر دیا۔